ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आम आपण आजिर संपूर्ण राशिफल नहीं करी आसीछु। आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार आजिर दिन को प्लानिंग करिवे, आज दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो, ग्रह नक्षत्र हिसाब रे आजिर दिन को आपण किपरि भाबरे कटेइबे, केउ जिनिस रे आपणको फायदा मिलिबो, केउ जिनिस रे सावधान रहिबे, ता सहित ग्रह नक्षत्र हिसाब रे ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, आउ स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण आउ सठिक इनफॉरमेशन ए भिडियो रे म आपण मानकु देबी। तेणु ए भिडियो को आदौ भी स्किप करंतु नहीं। आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो संपूर्ण सठिक राशिफल आपण मानकु जणाइबी। तो भिडियो आपण समस्तଙ୍କ ପାଇଁ महत्वपूर्ण अटे, तेणु शेष पर्यंत भिडियो को निहाती भाव में देखंतु। भिडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानकु रिक्वेस्ट, भिडियो को जदि भी देखुचंती कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु, जहाद्वारा भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपको मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको राशि पई आजिर दिन। जदि आमे कहिबा ए दिनर स्थिति विषय रे, तो सबुठार प्रथम आमे कहिबा फ्रेंड्स, ए समय रे आपण कठिन परिश्रम द्वारा जदि कहिबा सब किछि को हासिल करि परिबे, जहार आपणको इच्छा थिला, ता सहित बड़ लोकंकर ए समय रे आशीर्वाद आपणकर संपूर्ण जीवन को बदलाई मध्य देबो। घर परिवार सहित समय व्यतीत करिबा द्वारा मन आपणकर प्रफुल्लित रहिबो। समयर गति आपणको पक्षरे मध्य जीवो। सामाजिक दायरा बढ़िबो। पूर्व किछि समयरु चाली आसुथबा कौनसी समस्यार समाधान मिलिबा कारणरू ए समय आपणको खुशी अनुभव हेबो। कौनसी बड़ निवेश करिबा पई समय आपणको पई बहुत ही उत्तम रहिबो। एहा सहित ए समय रे बंधुको आगमन कारणरू आपणको समय खुशी भरा मध्य रहिबो। उपहारर आदान प्रदान मध्य आपण ए समय रे करि पारंती। आपणकर बजेट मध्य बिगिड़ी पारे, किंतु पारिवारिक खुशी आगरे एहा किछि हेबो नाही। युवा वर्ग निजर भविष्यत संबंधित योजना प्रति काफी गंभीर नजर आसिबे। फ्रेंड्स, एहा सहित ए समय रे कौनसी संवेदनशील समारोह आपणको जीवार अवसर प्राप्त हेबो, तथा सम्मानर सहित आपण आपणकर स्थिति को बदलाइबे। संतान संबंधित कार्य जेपरि विवाह, चाकिरी आदि कार्यर योजना आजिर दिन रे आपणकर बनी पारे। बंधुंकर आगमन घर को आजिर दिन रे होई पारे। ता सहित जदि कहिबा आजिर दिन रे ऊर्जा जोश एवं मनरु आपण खुशीपूर्ण रहिबे। पिलांको सहित धैर्य रखी आपण व्यवहार करंतु, जहा द्वारा आपणकर स्थिति रे परिवर्तन आसीबो। खर्च पई भी ए समय बहुत भल रहिबो, किंतु आपण मैनेज करके नेबे। निज लोकंक सह मनोरंजन रे आपण आपणकर समय को व्यतीत करिबे। ता सहित ए समय रे परिवार सहित हर्ष उल्लास रे समय व्यतीत हेबो। केउठी शुभ समाचार आपणको प्राप्त हेबो। कार्य कुशलता बल रे आपण नुआ उपलब्धि को मध्य हासिल करिबे, जहार केबे आपणकर इच्छा थिला। फ्रेंड्स, एहा सहित ध्यान रखंतु कि ए सबु कार्यकलाप भितरे आपणकर किछि महत्वपूर्ण कार्य मध्य बदली पारे, जो कारण पई आपणको भारी नुकसान रो सामना करबा को मध्य पड़ी पारे। सबु गतिविधि रे ध्यान केंद्रित करिकि रखिबा आपणको पई अति आवश्यकता रहिछि। आर्थिक पक्ष आपणकर सुदृढ़ हेबो। कुहा जाइथिबा धन संबंधित निवेश को आपण भाबी चिंती ही नियंतु, काहेकि ना पैसा वापस मिलिबा बहुत ही मुश्किल दायक रहिबो। विद्यार्थी को निज प्रतियोगी परीक्षा संबंधित पाठपढ़ा रे अधिक ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। एहा सहित ए समय रे सबु किछि ठीक रहिबी। आपणको केउठी ना केउठी परिवर्तन देखा देबो। ता सहित जदि आपण चाहिबे तो किछि भी आपण निजे परिवर्तन करि परिबे। निजर भावना रे को नियंत्रण रखिबा पई चेष्टा करंतु, कारण एहार प्रभाव द्वारा किछि संबंध खराब होई पारे, किंतु शीघ्र ही परिस्थिति किछि प्रतिकूल मध्य हेबो। अजथा खर्चरु बंचंतु, तथा घरेलू खर्चर संतुलित बजेट बनी रखिबा आपणको पई अति आवश्यक रहिछि। कोर्ट के संबंधित मामला रे किछि असुविधा मध्य आसी पारे। संपर्कीयଙ୍କ सह व्यवहार करिबा समय रे आपण सावधानता अवलंबन करंतु। आपणको मुहरु किछि एपरि कथा बाहरी पारे, जो कारण पई आपणको संबंध खराब हेबार आशंका रहिछि।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ହେବ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ହେବ ତ ଏ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଆପୋଷିକ ତାଳମେଳ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନିକି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦନାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଅପଦସ୍ଥର କାରଣ ବନିପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଥିଳତାର ପ୍ରଭାବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀ ତଥା ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପୋଷିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ବନିକି ରହିବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି କହିବା, ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମିଲାଜୁଲା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ରହିବ ତ ଏ ସମୟରେ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଆଉ କାରବାରରେ ଯଦି କହିବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୁରା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇକି ଯିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଲିକ୍ ନ ହେଇଯାଉ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାପାରିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚକ୍କରରେ କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ବସ୍ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କାଫି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବାର ଏ ସମୟରେ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲୁଥିବା କୋର୍ଟ କେସ୍ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ହେବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ତଥା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାର କଥାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାନ ଭରି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।